जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आजिर वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स आजिर वीडियो रे आमे बुक एंड ऑथर आसुतिबा किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा जहा कि आगामी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई हेल्पफुल रहिबो। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करिसंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। देखंतु आजिर प्रथम प्रश्न तपस्विनी रो रचयिता किए? तपस्विनी रो रचयिता किए? ऑप्शन ए रे देला गंगाधर मेहर, ऑप्शन बी रे देला जयदेव, ऑप्शन सी रे देला जगन्नाथ दास एवं ऑप्शन डी रे देला गोपीनाथ महांती। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए गंगाधर मेहर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन पद्ममाळी रो रचयिता किए? ऑप्शन ए रे देला उमेश सरकार, ऑप्शन बी रे देला जशवंत दास, ऑप्शन सी रे देला भक्तचरण दास एवं ऑप्शन डी रे देला जयदेव। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए उमेश सरकार। पद्ममाळी रो रचयिता हेउचंती उमेश सरकार। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को भागवत किए लिखितिले? भागवत किए लिखितिले? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास, ऑप्शन बी सारला दास, ऑप्शन सी बलराम दास एवं ऑप्शन डी अच्युतानंद दास। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए जगन्नाथ दास। भगवत जगन्नाथ दास लिखितिले। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन दांडी रामायण किए लिखितिले? दांडी रामायण किए लिखितिले? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास, ऑप्शन बी बलराम दास, ऑप्शन सी सारला दास एवं ऑप्शन डी अच्युतानंद दास। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी बलराम दास। दांडी रामायण बलराम दास लिखितिले। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को ओडिया रे महाभारत किए लिखितिले? ओडिया रे महाभारत किए लिखितिले? ऑप्शन ए सारला दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी अच्युतानंद दास एवं ऑप्शन डी बलराम दास। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए सारला दास। सारला दास ओडिया रे महाभारत लिखितिले। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन प्रकृत कवि बा स्वभाव कवि बोली काहाकू कुहा जाय? प्रकृत कवि बा स्वभाव कवि बोली काहाकू कुहा जाय? ऑप्शन ए गंगाधर मेहर, ऑप्शन बी फकीरमोहन सेनापति, ऑप्शन सी भीम भोई एवं ऑप्शन डी सारला दास। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए गंगाधर मेहर। गंगाधर मेहर को प्रकृत कवि बा स्वभाव कवि बोली कुहा जाय। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कवि चंद्र किए? कवि चंद्र किए? ऑप्शन ए रे देला सारला दास, ऑप्शन बी रे देला जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी रे देला कालीचरण पट्टनायक एवं ऑप्शन डी रे देला लक्ष्मीकांत महापात्र। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी कालीचरण पट्टनायक। कविचंद्र हेउचंती कालीचरण पट्टनायक। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन अति बड़ी किए? अति बड़ी किए? जगन्नाथ दास, मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, फकीरमोहन सेनापति। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए जगन्नाथ दास। अति बड़ी जगन्नाथ दास। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को जातीय कवि किए? जातीय कवि किए? ऑप्शन ए रे देला गोपबंधु दास, ऑप्शन बी रे देला वीर किशोर दास, ऑप्शन सी रे देला वीर किशोर राय एवं ऑप्शन डी रे देला गंगाधर मेहर। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी वीर किशोर राय। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन उत्कलमणि भावरे किए परिचित? उत्कलमणि भावरे किए परिचित? ऑप्शन ए भीम भोई, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी गोपबंधु दास एवं ऑप्शन डी फकीरमोहन सेनापति। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी गोपबंधु दास। उत्कलमणि भावरे गोपबंधु दास परिचित। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को सन्थ कवि भावरे किए परिचित? सन्थ कवि भावरे किए परिचित? भीम भोई, वीर किशोर दास, मधुसूदन राव, मधुसूदन दास। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए भीम भोई। सन्थ कवि भावरे भीम भोई परिचित। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन उत्कल गौरव किए? उत्कल गौरव किए? ऑप्शन ए रे देला गोपबंधु दास, ऑप्शन बी वीर किशोर दास,
ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କିଏ? ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କବିବର ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? କବିବର ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପରିଚିତ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଭୀମ ଭୋଇ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକବି କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବୈଷ୍ଣବ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।